Among kaham fans of nadi jono purungai spesialis dokter thangma tongo. Ani sare jabno kusumani lumani kongre manja konghui. Tamo kottalago. Masute apna arani or dokter purungai hine rona na tak. Tamo kottole sokbajak. Dokter ni sambar bisnis satu tempat aku boleh kayak aku. Person ko kaisa sa sampai sini. Satta tan nugusi tako sokpai ako nai borobo khunuk ni phai jak sungbu. Dokter ni babe ta boy khetongbu. Dokter khunuk pai ikhilani hi thangu tong nagi. Dalda Ani sare baby ni baba sekang tanjak ditilani thangra na kabo anggo phajak ditilani hine naidi boro phaga ga thangu tanggo bukhabu Nadi yang itu kan ni bitila naik tamu. Sungguh ini tu kan si bitila go sama. Lulung. Bitila kelapa ikan, sungguh tabu nopo thani ini gari kami ini dorang apa? Ini gari, sanggana gari tak. Sini gari ke dokter ni get ganau mathak jak nadi aro pelanggan mekeja nagar jola phai galai nagar jola na ekdom hadrop sa je mukhe dokter ni no nadi ro dokter basute gai hini aro ang serai no phunugo saksono khub baham dokter mukhe dokter ni no get sing tabo dokter ni get gana dari pelanggan karo bisrok lai pekha tabak nogot khanai dari kai kha bisrok lapa ye nogot khani hini rona rokha abo himu tamo jaga se himu no modern club te thangi tongo botto kukur boti khe thangi tongo dabo Idan ka kisa sikonta halama. Apa tu thane hine? Dona rago taina. Mokhe jotto botto pungure area ronda gota agar to mani. Idan ka sinna. Oh sini gari ti kalar bro. Imuti kasih umbo jaga tu saya thangat apa? Masih betul kasih nena. Coklat. Mau imuti kapra, mau coklat itu kali. Sini kuatar besar ko phai shoppai kha tabuk lai. Hai kuatar phai shoppai kha nanti ane kuatar besar ko. Ejang kha ning tanggo kuatar. Ini asal pojok friends, bye bye. Ani blog na naik teman-teman bye.